हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को। आज आम ओडिशार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विषय पढ़ा। विगत 5 वर्ष OSSC और SSS जितक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विषय आज आम गोटे वीडियो डिस्कसन करवा। तेणु वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखूँ। चलो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा। आज बढ़िया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशार प्रथम क्वेश्चन करिया। प्रथम क्वेश्चन कौन पचारि ना इन हुईज ईयर वाज शिमिलीपाल डेजिग्नेटेड आज नेशनल पार्क। यहाँ प्रपोज कराई 1980 मसीह प्रपोज कराई किंतु ऑफिशियली केबे नेशनल पार्क है ना 2025 रे है 2025 ऑफिशियली भाव शिमिलीपाल नेशनल पार्क है। केते नंबर नेशनल पार्क है ना 107तम नेशनल पार्क है। इंडिया 107 नंबर नेशनल पार्क भाव शिमिलीपाल को डिक्लेयर कराला किंतु प्रपोज कराई 1980 रे। तापर देखिया सेकेंड क्वेश्चन इन हुईज डिस्ट्रिक्ट इज होम टू द शिमिलीपाल नेशनल पार्क। अच्छा, शिमिलीपाल नेशनल पार्क आमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। आउ गोटे जिनस शिमिलीपाल नेशनल पार्क विषय जानी था। शिमिलीपाल नेशनल पार्क रु दीटा रिभर ओरिजिनेट होती। गोटे हूँ बुढ़ाबलंग आउ गोटे हूँ सालंदी नदी। सालंदी नदी रे हदगड़ डैम अच्छे। से हदगड़ डैम टा आमर कौटी अच्छी ना केउंझर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी है। ये मन रखियो। तापर भितरकनिका वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन हुईज ईयर। 1998 मसीह भितरकनिका को नेशनल पार्क हिसाब से डिक्लेयर कराइला। आमर भितरकनिका कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ना आमर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। आ भितरकनिका कौ दुईटा रिभर रे द्वारा फॉर्मेशन होती। गोटे हूँ ब्राह्मणी आउ गोटे हूँ बैतरणी। यहाँ मन रखियो। बैतरणी हूँ आमर केउंझर डिस्ट्रिक्ट रू आसी आ ब्राह्मणीटा आमर सुंदरगढ़ रू आसी। तापर करिया नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुईज नेशनल पार्क इन ओडिशा इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को नेशनल पार्क आमर फेमस सेटा कोटी ना आमर भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस जोटा कि आमर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हुईज रिवर सिस्टम क्रिएट्स द इकोसिस्टम ऑफ भितरकनिका। जोटा मु पूर्व क्वेश्चन रे कही जे ब्राह्मणी और बैतरणी दीटा रिभर जोटा कि भितरकनिका इकोसिस्टम को क्रिएट कर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। इन हुईज ईयर वाज शिमिलीपाल इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 2009 मसीह आमर शिमिलीपाल को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रे इंक्लूड कराइला। यहाँ मन रखियो। आमर प्रपोज केबे कराइला ना 1980 रे नेशनल पार्क हिसाब से ओरिजिनली है केबे ना 2025 रे है। तापर आमर यूनेस्को रे केबे इंक्लूड कराला ना 2019 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज द गहिरमथा मैराइन सेंचुरी। गहिरमथा मैराइन सेंचुरी को ही गहिरमथा मैराइन सेंचुरी कह जाए। यहाँ आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ना आमर ये भी केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। गहिरमथा इज वर्ल्ड फेमस फॉर द नेस्टिंग ऑफ व्हिच क्रिएचर। गहिरमथा कौन फेमस यहाँ आम समस्त जानिथिबा जे गहिरमथा हूँ ऑलिव रिडले टर्टल फेमस। तापर व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर दी हीराकुद डैम। हीराकुद डैम पाखे कौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी जोटा आमर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी जोटा आमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे आमर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। तापर इन हुईज डिस्ट्रिक्ट इज द देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सेम क्वेश्चन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। व्हिच सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आमर बडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह जाए। जोटा आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ना ये भी आमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। यहाँ मन रखियो। युवा माने यार डिस्ट्रिक्ट गुड़ा नेम मन रखियो आटलिस्ट। तापर चंदका डामपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल। चंदका तो जानिज एलिफेंट फेमस कौटी अच्छी ना आमर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। तापर चंदका डामपड़ा रे गोटे डैम अच्छी सेटा समस्ते जानिथिबा जे डेरास डैम बोली गोटे अच्छी। यहाँ मन रखियो पचार दे पारे एग्जाम रे। तापर व्हिच सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट नियर भुवनेश्वर। सेम क्वेश्चन चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नलबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विदिन व्हिच लेक। अच्छा, यहाँ आमर प्रीवियस ईयर आम लेक लागून भी क्वेश्चन टा करते नलबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आमर चिलिका लेक रे अच्छी
ଆଉ ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ଦୁଇଟା ରିଭର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଭାର୍ଗବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୟା ରିଭର। ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଚିଲିକାଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଭେତନୋଇ କିମ୍ବା ବାଲିପଦାର। ବାଲିପଦାର ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସିଏ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ along ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର। ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ରିଭରରେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ଦ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ଯେ ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଏଇ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ନା, ଏଇଠି ପଚାର ହେଲା ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ କରିବା, ଦି ଟିକରପଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାର୍ଜର ରିଜର୍ଭ। ଟିକରପଡ଼ା କେଉଁ ମାନେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ପାର୍ଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଛ ସାତକୋଶିଆ। ଆମର ଟିକରପଡ଼ାଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଟିକରପଡ଼ାଟା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ରାୟଗଡ଼ା ଆଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏ ନାଁଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ଲାପାଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ପଚାରିଲେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ମେଜରିଟିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଠି ବି ସେ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଥିଲା, ଫେମସ୍ ୱାଟରଫଲ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲି ଝରଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଫୁଲି ଝରଣ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଲା, ଫୁଲି ଝରଣ ୱାଟରଫଲ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଘରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍। ଘରିଆଲର କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଫେମସ୍? ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକରପଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦି ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ନା, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ସୁନାବେଡ଼ା ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀକୁ ମାଓଇଷ୍ଟ ଫ୍ରି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଅଛି, ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ମନେ ଥିବ। ଏଇଟା ମାଓଇଷ୍ଟ ଫ୍ରି ରିସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ସାଞ୍ଚୁଆରୀ। ସୁନାବେଡ଼ା ସାଞ୍ଚୁଆରୀ କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ୱାଇଲ୍ଡ ବଫାଲୋ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ୱାଇଲ୍ଡ ବଫାଲୋ, ନହେଲେ ବାରାସିଙ୍ଗା ଯଦି ଦେଇଥିବ, ବାରାସିଙ୍ଗା ବି ମାରିଦେବ, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ହଦଗଡ଼ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ, ହଦଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଅଛି। ଆଉ ହଦଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀଟା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ନା, ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ଆମର ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ, ସେ କେଉଁଝର ରିଜନ୍ରୁ ହିଁ ସିଏ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦି କୁଲଡିହା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କୁଲଡିହାଟା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା। କୁଲଡିହା ସେ ହାତୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଫେମସ୍। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ତ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଲଡିହା। କୁଲଡିହାଟା ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳର ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ କୁଲଡିହାଟା ଆମର ମେଜରିଟି ଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। କୁଲଡିହା ଯଦି ପଚାରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାରିବ। ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଦୁଇଟା ରିଭର ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଳନ୍ଦୀ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଶଙ୍କରଖୋଲ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଏରିଆ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଶଙ୍କରଖୋଲ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଏରିଆରେ କେଉଁ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନଟା ଅଛି? ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ନା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଟା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଟା ଅଛି। ୟାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦ ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ଇଏ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଗଜପତି ନୁହଁ। ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଗଞ୍ଜାମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗଜପତି ହେବନି, ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ହେବ। ଲାଖାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦି ବର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବଫାଲୋ, ଆଉ କହିଥିଲି ବାରାସିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ମାରିଦେବ।
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच आइलैंड इन भितरकनिका इज फेमस फॉर इट्स मेनी बर्ड भितरकनिका रे गोटे आइलैंड अच्छी जोटा फेमस फॉर इट्स बर्ड्स सेटा हूँ बाघ गहण बोली कह जाए सेटा से आइलैंड को तापर भितरकनिका रे आउ गोटे आइलैंड अच्छी जोटा पढ़ीच कि ना मुझे जानी कितु से मन रखी था हाबिड़ीकोटी जब एग्जाम आसला हाबिड़ीकोटी एटा मझे न्यूज थिला हाबिड़ीकोटी आइलैंडटा आमर भितरकनिका नेशनल पार्क भितर जाऊँगी सेटा आमर कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी ना केन्द्रापड़ा है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया व्हाट इज द स्टाटस ऑफ शिमिलीपाल इन टर्म्स ऑफ टाइगर रिजर्व शिमिलीपाल हूँ इट इज द फास्ट टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा केबे होता ना आमर 1973 मसीह यही टाइम रे प्रोजेक्ट टाइगर आसाला प्रोजेक्ट टाइगर है यहाँ मन रखिए ये गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर केबे आसाला बोली से पचारिदेवे प्रोजेक्ट टाइगर केबे आसाला ना आमर 1973 मसीह आसाला। तापर इन व्हिच ईयर वाज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एस्टाब्लिश्ड अच्छा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क केबे एस्टाब्लिश होता बोली से पचार 1960 मसीह एस्टाब्लिश होता नंदनकानन जूलॉजिकल पार्कटा आमर कौटी अच्छी ना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँगी तापर एठी गोटे लेक अच्छी यहाँ पढ़ी थो कांजिया लेक यहाँ इंपोर्टाट है कांजिया यहाँ पढ़ी मन रखिथ कांजिया लेक गोटे अच्छी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क रे तापर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क हाँ एति था तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नंदनकानन इज द फास्ट जू इन इंडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ व्हिच इंटरनेशनल बॉडी यहाँ मन रखिथ वाजा वाजा कौन ना वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम नंदनकानन यही वाजार मेंबर केबे होता ना 2009 मसीह होता यहाँ मन रखिथ 2009 मसीह वाजार मेंबर होता नंदनकानन व्हिच जू इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ हूँ नंदनकानन व्हाइट टाइगर सफारी फेमस आउ गोटे नंदनकानन हुए पांगोलिन कंजर्वेशन हुए यहाँ गोटे मन रखी था पांगोलिन है पांगोलिन कंजर्वेशन हुए आमर कौटी ना नंदनकानन रे यहाँ बोधे वर्ल्ड गोटे ही बोधे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पांगोलिन कंजर्वेशन हुए जूलॉजिकल पार्क जोटा है मन रखिथ नंदनकानन तापर व्हिच जू इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स व्हाइट टाइगर सफारी ये कले नंदनकानन बोली कले तापर दि बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट कोणार्क बालुखंडटा आमर पुरी डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी है तापर व्हिच सेंचुरी प्रोटेक्ट्स दि ब्लैक बग इन दि पुरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से पुरी डिस्ट्रिक्ट रे गोटे अच्छी बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि ब्लैक बग फेमस है व्हिच सेंचुरी इज लोकेटेड इन दि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे कौ सेंचुरी अच्छी ना कोठगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तापर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे आउ गोटे फेमस आम पढ़ी कौटे ना दारिंगबाड़ी जोटा कि काश्मीर ओडिशा बोली कह जाए तापर दि खड़ाशुणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट खड़ाशुणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी या मन रखिथ तापर व्हिच सेंचुरी इज सिचुएटेड इन दि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे कौ सेंचुरीटा अच्छी देख देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेजरली आमर संबलपुर रे जाऊँगी किंतु किछि पार्ट मध्य बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँगी तेणु देवरीगढ़ को आम बरगढ़ कहीपर दि महानदी एलिफेंट रिजर्व इनक्लूड्स व्हिच मेजर सेंचुरी यहाँ मन रखिथ सातकोशिया महानदी रिवर रे आमर सातकोशिया सेंचुरीटा अच्छी कौ डिस्ट्रिक्ट ना अनुगुल कटक तापर नयागढ़ आउ गोटे हूँ बौद्ध यही 4टा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारि ना हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर करेंटली इन ओडिशा बर्तमान ओडिशा रे 2टा टाइगर रिजर्व अच्छी गोटे हूँ शिमिलीपाल गोटे हूँ सातकोशिया तो लोकेशन मुझे कहली शिमिलीपाल हूँ आमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच एरिया इन ओडिशा इज नोन फॉर इट्स मैनग्रोव फॉरेस्ट पे आमर भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस है यहाँ को मन रखिथ तापर भितरकनिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन कौटी अच्छी ना वेस्ट बेंगल अच्छी यहाँ मन रखिथ सुंदरबन हूँ आमर फास्ट लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम इन इंडिया भितरकनिका हूँ सेकेंड है आ सुंदरबन आउ कौन फेमस ना रॉयल बेंगल टाइगर सुंदरबनटा फेमस तापर
Which sanctuary in Odisha is often associated with the freedom fighter ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ? ଏଇଟା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ଲୋକ। ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ଅଛି ଫେମସ୍ ନା ଦେବ୍ରିଗଡ଼। କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ? ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦି ଚିଲିକା ନଳବଣ ସାଞ୍ଚୁରୀ ୱାଜ୍ ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ଚିଲିକା ନଳବଣ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା ଆମର 1987 ମସିହାରେ ନୋଟିଫାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଫେମସ୍ ନଳବଣ ବାର୍ଡ଼ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା ଚିଲିକାର ଫେମସ୍। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ଅଛି? ତା ନାଁ ହେଉଛି କୋଣ୍ଡାକାମେରୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ବହି ଗୁଡ଼ାରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୋଣ୍ଡାକାମେରୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଚିଲିକାଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଏ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚିଲିକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ କଭର୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଚିଲିକାରେ ଆମର କେଉଁ ଡଲଫିନ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ? ଫେମସ୍ ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍। ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଚିଲିକାଟା ଫେମସ୍। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାମସାର ସାଇଟ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ର୍ୟାଙ୍କ 3 ଅଛି। ଆଉ ଆମର 3ଟା ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଅଛି। 3ଟା କହୁଛି, 6ଟା ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ପ୍ରପୋଜାଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହିସାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ହାଜ୍ ଏ ହାଇ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ 4 ହର୍ଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଲୋପ୍? ଯେଉଁଟାକି ଚୌସିଙ୍ଗା ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା କେଉଁଠି? ନା ସେଇ ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବନାହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହଦଗଡ଼। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ନା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ନା କେଉଁଝର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର, ଧାମରା ନୁହଁ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଧାମରାରେ ମିଶେ, ଧାମରା ଲୋକେସନରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରିଭର ମିଶିଥାନ୍ତି ହେଲା ଧାମରାରେ। ତାପରେ ଦି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍? ନା ଆମର କପିଳାସ ବୋଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା ଅଛି? ବଡ଼ରମା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ବଡ଼ରମା ତ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଉଷାକୋଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ପାର୍ସିଆଲି ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ। ଏଇଟା ଆଉ ତାର କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକେସନଟା ସେଇଟା ଆଉ। ଦି ବାରକୋଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଓଗଡ଼, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଅର୍ଚିଡାରିୟମ୍? ଅର୍ଚିଡ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଉ କେଉଁଟା ଫେମସ୍? ନା ଶିମିଳିପାଳ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅର୍ଚିଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଥାଏ। ଦ ଟର୍ମ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଶିମିଳିପାଳ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ଏଇଟା ହେଉଛି 1994 ମସିହାରେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହିସାବରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ବିଚ୍ ଇଜ୍ ଆଡଜସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ? ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଚ୍ଟା ଆଡଜସେଣ୍ଟ ମାନେ ପାରାଲାଲ ହିସାବରେ ଅଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରିଲେ ଶିମିଳିପାଳ କହିବ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଚାରିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହେଲା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦି ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାର୍ଜର ବଡ଼ି? ସାତପଡ଼ାଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚିଲିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀର ପାର୍ଟ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ର ପାର୍ଟ ଆମର ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା। ଏଠି କେଉଁ ଡଲଫିନ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡଲଫିନ୍ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଚିଲିକାରେ କେତେ ଅଛି, କିମ୍ବା କେଉଁ ଡଲଫିନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଟା ଅଛି କହିଲ?
ହମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଡଲଫିନ୍ଟା ବେଶୀ ଅଛି, 400 ଉପରେ ଅଛି ହମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଡଲଫିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆମର ଇରାବାଡ଼ିଟା ଶିମିଳିପାଳରେ ତା ନମ୍ବର ବୋଧେ 159, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ସେଇଟା। ହୁଇଚ୍ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଲାବାର ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାଲାବାର ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଙ୍ଚୁଆରୀଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍? ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ଲାପାଟ। କର୍ଲାପାଟ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ବୁକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆମର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା କେଉଁଟା କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି, କେବେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା। ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍? 1980। ଭିତରକନିକା କେଉଁଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେବେ ନା 1988। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ବଡ଼ରମା କେଉଁଠି? ସମ୍ବଲପୁର। ଏଗୁଡ଼ାର ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରହିବ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଦୁଇଟାର ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଭିତରକନିକା ଶିମିଳିପାଳ। ବଡ଼ରମା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି? ସମ୍ବଲପୁର। ଭିତରକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଏବେ। ସାତକୋଶିଆ କେଉଁଠି ନା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଦେଇନି ସେ। ହଦଗଡ଼ କେଉଁଠି ନା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ କେଉଁଠି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ଶିମିଳିପାଳ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଜାଣିଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବଇଶିପାଲି କେଉଁଠି ନା ନୟାଗଡ଼। କୋଠଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି ନା ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପଡ଼ା କେଉଁଠି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଖଳାଶୁଣୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ବାଲୁଖଣ୍ଡ କୋଣାର୍କ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କୁଲିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ଏବେ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଲାଖାରୀ ଭ୍ୟାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏଇଟା ଗଜପତି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲାଖାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗଜପତି ନୁହଁ, ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଭଲସେ, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି। ଚିଲିକା ନଳବଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନୂଆପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ସୁନାବେଡ଼ାଟା। କର୍ଲାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲିଝରଣ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବ। ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କପିଳାସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାପରେ ରିଜର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେ ଶିମିଳିପାଳ। ମହାନଦୀ ବି ସେଇ ସାତକୋଶିଆ ପଟଟା ଯାଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ସେଇ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଫେବ୍ରିଗଡ଼ ଯାଉଛି, ସାତକୋଶିଆ ସେଇ କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ। ଏତିକି ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନନ୍ଦନକାନନ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ୱାଜାରା ମେମ୍ବର କେବେ ହେଲା ନା 2019, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ପଚାରି ନଥିଲା, ଡେଟ୍ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ଏଠି ମିଳେ। ତାପରେ ଏଠି ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ରିସୁ କନଜରଭେସନ୍ ହେଉଛି, ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିଥିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଷୟରେ। ଏତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।